Lishben hu likistibali San Pablo reb la Tesalónica. Capítulo 1. La in la Pablo, cochben la Silvano ut la Timoteo, yo cochis iba que rikin la esh la Pabanel y cuanque sharan Tesalónica. La esh rechik de Yuquabertios ut liqaqua Jesucristo, atashakli usilal ut lituktukilal chikuanque rikin, linashkeli Dios de kachukua ut liqaqua Jesucristo. Junelik nokotioshin chiruli Dios nak nokotihok cherish chejunilesh la esh. Nak nokotihok chiruli Dios junelik kwanza kachol charule chabilal shban le pabal. Kwanza kachol le chabil kanjel shban nak nekesh raok. Ut kwana kwisa kachol nak ashal kawe chol chistioninki qaqwa Jesucristo. Eshin herman, raro kesh shban li Dios ut nakanaw naksikbe de rushban. Nakanawa anj banak magwa kakwidikin atin kikulak li resil di evangelio erikin. Rikinak bankwilish kwankilin santil musikeh ut shenaw naktsakal lish kacholop cheru. Akshikeretal chanru li kanalep nakshokwan sa ityang sheteng ankil. Shetsole erip kikin ut rikin di kakwa Jesucristo. Ustanabali railal shekul, habanan sherabili resilal rikin li sail cholejili kike eresh bandi santil musikeh. Hokanak la esh chikak kamolbe chirrep chishkunilep la pabanel di kuankep sa dinakek Macedonia ut Acaya. Anak kuane banda esh nakjalak barki abik resil ratin di Dios, magwa kakwi Macedonia ut Acaya, ki abikak bankwi sa chishkunili nakek, jalak barki abik resil nak la esh shepab di Dios, hokanak la oing kachik tento naktakachye resil le pabal. Jalakbar yo kepchis serak inkil chanru nak koek ul nak kokula ke rikin. Ut yo kepchis serak inkil chanru nak ke kanap shlokon inkil ikip ambil Dios. Ut ke pap ut nekesh angelak chik chirulit sakal Dios li yo. Ut yo kebakwitchis serak inkil chanru nak yo kech chiroy beninkil nak tachak chak toksa choshali Jesucristo li ralali Dios. Likikwakresik kuchik yo sa siyang kep li kamenak. Shban li Dios. Ut haan li takoloke chiru li rakbatin li tachal sa kaben. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Eshin herman, la eshak nekenaw nak mokoshkanata chimakar rakbal nak shokula ke rikin. Ustak shkakul rauptesik, ut ustak shohobe aran Filipos, habanan li Dios kiok shkakil kachol chishteba resili kolbai bere la esh. Hinkal hoshukwa kusta kwankeble kashal shik ne kailokte. Mukotyoko tachishbalak inkilki. Tsakal tial malityoko shtyebalere re. Mukokwanta kunak kakao shinkao sa eben chimukotyoko tachibalak inkil. Nakacholok man shtyalal khonarak li Dios manakaan kohkoh chol sa kaben. Utaan kishakabanke reshtyerbal resili evangelio. Hinka nakabanu khone kulak chiruli Kristiyan. Nakabanu man khona kulak chiruli Dios li nanaokre chanru li kakaush. La esh nekenaw nakmahun kwa shuatina kerikin chal re umbesinkil. Li Dios nashnaw naklao hinka shuatina kerikin chal shmanak kwan li karu nakach. Chimokosh kasik takaloal rikineb li Kristiyan. Chimoko erikin chimoko rikineb halan. Ustash rurak shkayere naktakak ekalokal shmanak laosh apostol di Jesucristo. Sa tulanil man shokwan sa etyang ko hunak na bek nashkire siyep sa tulanil ishkokal. Ashal nekeshkara. Makwarak kakwi shtyebar resili kolbaib li nashkeli Dios di shkabanu. Shura kakwi shkaashtesili kachuam sa ekabala esh shbanak ashal nekeshkara. La esh herman. Ak nekenaw chanru nak shok angalak chik chikutan re naking katesh kachichiri in li karuke utre nak shrush katye re resili kolbaib di nashkeli Dios. La esh nekenaw chitzakal ut nashnawak kwili Dios chanru nak kokwan sa santilal ut sa tikilal sa etyang. Makak aru ko usekwi nak kokwan sa etyang la esh akpabanel. Khonash banu khunak li chikwabek rikineb di ralal shkahol. Hokanak wish kabanula o erikin nak shkake na lepche hun kalesh. Shkakesh kakwilale chol, ut shkatsamach kwi cheru nak teshkwang sa shtialal hosh kulubeb diralash kahuli Dios, li kisik okeru, renak teshsakon kakwila eshrikin dish ni mahkwal kwankilal ut lishlokal. Hunelik nakabantyoshi chiru di Dios,
nak kepap li ratin di Dios di shkacholop cheru. Mukuratin takwin kepap. Ratin di Dios bang kepap. Ut yalak kwin akhaan ratin di Dios. Ut haan li chochi khalok re le chuam la eshak pabanel. Ut la esh herman. Shekulak kwili railal ho ke shkul li ralal shkachol Dios li neke paban za shkabali Jesucristo li kwan ke Judea. Shesh raoptesik shban le rech tenamitil ho ke shkule ban shban ebla judío li rech tenamitil. Ebla judío que shkamsi li kakwa Jesucristo ut ke shkamsi akwieb li profeta ut ko eshyole sila o. Hinkane ke shbanu li nakulak chiru li Dios ut ashal shikne ke eri li ras ritzineb. Shikne ke rekanak nakacholop shyalal chirweb li makweba judío renak te kolek. Utrikin li ma usilal ne ke shbanu rakhlal ashal kujik nanumtal ishmakeb. Hamanan jalkhun nakkichal shkhos ili Dios sashbene. Esherman Ustama anyo se chan kabanan khunidik ne ke shkakoshla tokhak kwisho elerikin nakakta kak kujikrid baleru shkakrak shikerikin la in lak Pablo kwi oshibsut sinjal shik charil bala habanan laktsa ki ramok chiku hokan naking ako aruna koy beni ut aruli sayla li kachol ut aruli tokak kamuk kwi naktol el kuchik li kakwa Jesucristo Main katabi sa ikabala es takakul li kakakamunkil la es li kalokal ut li sayla li kachol. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Shbana anak asal takak rakrabinkil e resil. Inkachik shkakuy roipeninkil hokanak laos hokana aring Atenas kajunes. Utskataklali hermano Timoteo erikin Han lak ángel chiruli Dios chishtieba resili kolbaib sachkabali Cristo. Lak Timoteo tishkesh kakwilale chol sale pabal utishkeach kwi enale. Hinkana kach naktachinan ke chol shbani railala in la esnekenaw naktakakuli railal. Naktokuan kochak sa etyang shkachi resile re naktakakuli railal la olak pabanel. Aknekenaw la es nakhokan tikulman. Hokanak shintaklalak Timoteo erikin shbanakin kachik shinkuy roibeninkil resil charu kwan kesh sale pabal mare anchal shesh alek shban laktsa utrikak angel mare chikanak chimakarrakbal tokesh sukicholak Timoteo erikin utaash kamchak hun chabil esilal cherish charu nakkawe chol sale pabal ut charu naknekesh raok ut shtiak kwi kenak rakhlal no kwe koshla khwak kwi naknekesh kak oshla lao La esh nekerak ril balku uthokanak kwila ona kakhril bale ru la esh. Trikina inesh herman, sachish hunil railali chokochish kulbal, nakokhla kachol chirabinkil nakkawe chol sale pabal. Utanakwan naruchik tokwan shisa sa kachol shbanak nakanaw nakkawe chol sa pabal sa shkabali Jesucristo. Inka nakataw charo nakta kabantyoshit chiruli Dios rikinish saile kachol nekekeke sa shkabali pabal. Di Dios nashnaw nakakhosh saili kachole ban laesh. Chikek chikutan nakatsama chiruli Dios naktakil kuchikeru, re naktakak-esh kakwilale chol sale pabal. Hatashak li Dios ti kachukwa, ut hatashak li kakwa Jesucristo chiteng angke re naktaruk to shik kuchikerikin. Hatashak li kakwa chiteng angke re nakte raeri chiribileri, ut chanchale chol chirak tashak le raserit in honak nekesh karala esh. Hatashak li Dios ti kachukwa chikyoks kakwile chol. Sakalak tashak reru le pabal. Mag-ak tashak mag chiru li Dios naktachak li Jesucristo. Roch bene li akkol bile. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Utanakwan e shinerman. Kwan kuchik aruna kwak tsamankil cheru sa shkabali kakwa Jesucristo. Hanain. Nakcheshkwang tashak sa tikilal khonarak di Dios utrachlal yokesh chishbanunkil chihokan hosh kakut cheru la esh. Ak yokesh chishbanunkil hamanang ashal guchik tehbanu. La eshek nekenaw le taklankil kebil kaban sa shkabali kakwa Jesucristo. Di Dios narak nakteshkwang sa santilal. Meshko betak meshyum betak. Heblak pamanel tentonak te sumlak sa shtialal. Utchesh nawak kwang sa tikilal chiribilebri, uteshkesh lokal chiribilebri. Heblingane kesh nawru li Dios,
nekesh banu li kibruna lebli nekesh rairush banunkil. Me banu ho nekesh banwe maan. Ma anitish mushrib rikesh makbal rishakil hunak kwink. Ut ma anitish mushrib rikesh makbal shbelom hunak ishq. Hinkatesh banu chihokansh banakli kakwa Jesucristo. Tarakok atin sa shbenchish hunilebli neke banun redin aleb haan. Ho akyebile rekaban. Di Dios hinkakisik hu renak tyo kochish banunkili ma usilal. Kisik manku renak to kwang sa santilal. Hokanak li anin at sektanan relatikleb hain, makwa kwing rinas sektana, haban li Dios dinakyok keli santin musik haan linas sektana. Inka tentonak tintiba kerikin jiris charunak te rairip chiribilerip shban nakakutbilak kwi cherush ban li Dios nak tento te rairip chiribilerip. Ustyokesh, naknekeraip chishkunilep li kwanke Macedonia, habanan intsama cheru sherman, nakashal kuchik che banu chihokan. Chekia kechol chikwang seshjalal, mechichili ani kwang karure. Cheshkangelak renak takwang karuere, resnum sinkili kutang hunghung ho sheshkataklakwi. Kwite banu chihokan, oslok tesh ilek shbanep limakwe bakpabanel, utinka tyokesh chichichinkil halan, reli karuterach. Nakak ute sherman nakte taush jalal chirisheb li akshekam, Renakin ka taraw ke chol honikesh banuli hunchol chikli makane ke roibeni. Lao nakapab nakli Jesus ki kam ut ki kwaklik uchik chichoyo. Ut nakapab makwi nakli hok ialep ke paman reli Kristo. Li Dios tish kwakresiek uchik chichoyo sa chankep li kamenak ut tish kabep chak rochben nakta chal uchik li Jesucristo. Hain ratin ni kakwa Jesucristo nakayere. Nakwila otok chochoko sa dishkulunik li kakwa Jesucristo. Makwa la olito kameksh benkwa. Halyak kamenake. Haneplite kameksh benkwa rikin li kakwa. Utrak taku bekchik li kakwa Jesucristo sa chosha. Tishhap re chitaklank. Lishbenil angel tishhap re chibokok. Utatya basik trompeta li Dios. Utrite kwakliksh benkwa. Hanepli ak kamenake li ke pahaban reli Kristo. Akachik la olito chochoko. To sa puktakek sa lichok kochbenakep haan resh kulbali kakwa Jesucristo sa i. Utkwang ko hunadik rikin li kakwa Jesucristo. Hokanut nakchek ko hobe chol cheribilerip rikine maatinain. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Utchiritish eidut dishkutankil shkulunik li kakwa Jesucristo. Makarrakbal tintsiba kerikinsh ba nakaknekenaw chiklishyalal. Laish nekenaw chi us naklishkutankilis kulunik li kakwa Jesucristo. Ta chalak chi maanina na okre hoe. Honak na chalak el chi makasa kachol. Nakheb li tenamit. Kyokheb chishyebal. Wanko sa toktokil usilal. Ut maka koshlak. Tohonak ta chalak rosokikeb sa kumpa chi makak sa choleb. Honak na chal Israel ali tiakak ichik chimaka sa chol. Pute maanin ka te kolek chiruli railal ta chal sa shbenep. Hautla e sherman, mukosak okkin ta chikwankesh. Aknekenaw chiklishyalal, di Jesucristo inka ta chal chimaka sa chol honak na chalak el. La oak pa manel mukokwanko ta chiksak okkin. Kwanko man chikakunilo sa kutan sa ken utnakanaw chiklishyalal shbanak reo chikli Kristo. Kunidik choon tasyak kwangko, utyoko tasyak chiroy beninkilis kulunik li Jesucristo. Hinkata kabanu ko nekesh panuli huncholchik, ahak bangku sa di kapabal. Hebli neke kwar chik ek neke kwar, utebli neke kala chik ek neke kala. Hautla olyak nakanaw chik siyalal, choon tasyak kwangko. Li raok ut li kapabal, han tasyak tak angelak, reka kolbal honak li soldado, nash kolrib rikin li chich, linashket chiresh chol. Utrika kolbali tioko chiroy pininkil han tak angelak ke honak nak angelak li punit chi chiruli soldado resh kolbal rip. Li Dios inka kishik hure naktosh kechis tokbal rish li kamak. Kishik manku re to kolek sa shkabali kakwa Jesucristo. Han ki kam sa kakaba renak usta yoko usta kamenakochik naktak ulung takwang katyuam chihunerik kochbenaan. Hokanut nakchek ohoba ke chol cheribilerip utchek yaksh kakwile chol cheribilerip holi aktyo kechish banunkil. Esherman
Nakatsama cherunak oxlok cherilep li anine ke angelak cheru li kakwa Jesucristo sa echang. Hebane ke kamok be cheru uthane ke keo ke nalep. Che oxlok ut cherake chanchale chol shpanak ne kesh chol chik angelak sa echang. Chishkwang sa usilal cheribilerip. Nakatsama cheru sherman che usep li chal subuk kutan ne keshbanu. Che keaksh kakwil cholep li ne kechinan cholep ut chateng akwil itoh unep chol sa shpabale. Ut chikwang ke kuyum rikinep chishkunilep. Che keak retal nakmaani hunak sa echang chishkere kak li mausilal ki ushrerik ing mausilal. Che manuak pan chishkunilik lik aru us cherilbileri utrikin chishkunilep. Kunelik chisawok sa echol. Kunelik cheshtihok. Cheshtihoshin krikin chishkunilik arune ke kul shbanak hokan narak li Dios erikin laesh shbanak kunajesh chikrikin di Jesucristo. Merisish kwankili santin musike jerikin. Chekiak man chik angela kerikin ho narakaan. Metzektana li esili nekeshcheli profeta. Chekiak man retal chishkunil ut chekulak sa echolik aru us. Ut chetzektana chishkuni lima usilal. Ut haan tashak chosoptesin kre le ram, le kaush, ut le rokeruk. Renak teshkwang chitzakal eru chimakake usbal sa shkulunik li kakwa Jesucristo. Li Dios, li kisiko ke ru haan tik chol chishbanunkil li karuna shtye ut haan ta santo bretzin kere. Esherman, cheshtihok chikishlao. Ut chekiak sailep chol chishkunilep di herman rikin santil utuk'u. Chianchalin chol intzama cheru sa shkabali Jesucristo, nakchiilek salihuain, chirrep chishkunilep di herman. Atashak li usilali nashkekeli kakwa Jesucristo, chikwang erikin, hokan tashak.